So, kenapa kita perlu outdoor water filter? So, saya terus ringkaskan sahajalah. So, basically, kenapa kita perlu outdoor filter? Basically, you cuba bayangkan, kalau selepas you basuh baju, you punya baju nampak macam ini. Especially yang baju yang you baru beli punya, warna putih. Bila you basuh, dia keluar macam ini, tentu you akan rasa sakit hati. Dan selepas itu, dan you cuba bayangkan, you nak gosok gigi, tapi bila air keluar, nampak air yang warna kuning. Kalau saya tentu tak nak, saya memang tak akan rasa nak gosok gigi sudah. Saya akan pergi beli air botol dan saya akan guna air botol dan gosok gigi sahaja. Okay? Bukan itu sahaja bila you nak ambil air untuk tumbuh air. Ambil air untuk tumbuh-tumbuhan. Bila air keluar macam ini, mungkin tumbuh-tumbuhan you tak akan rasa macam mana. Tapi ada orang dia akan rasa, ya kenapa air macam ini? Nampak kotor. So kita tak akan nak guna. So basically kita nak pasang outdoor water filter untuk dapatkan air bersih untuk makanan, untuk masak basuh sayur lah, untuk air lah, facial body, untuk laundry dan juga untuk tumbuh-tumbuhan. So, adakah air awak selamat ke tidak? So basically dekat sini kita akan nampak I nak sharekan 3 benefits kenapa kita perlu dapat outdoor filter. So yang pertama, seperti saya cakap tadi, untuk safer water usage lah. Bila you nampak air tu nampak bersih, you nak guna pun you akan rasa you akan dapat peace of mind. So you tak akan rasa macam air tu terlalu kotor dan tiap-tiap hari you pun kena pergi beli air botol lah dan sebagainya. Sebab you rasa air kotor masuk, you pun kalau nak mandi ke nak guna air tu pun tak rasa selesa. Dan selepas itu untuk healthier bath loh. So kalau bila you mandi sampai separuh dan you rasa kenapa macam ada pasir, then you akan nak ambil sabun dan basuh mandi sekali lagi. Dan itu tak berbaloi loh. That's why ada outdoor filter dan dia boleh bagi you healthier bath dan showers. Okay? Then not to mention, so kalau you punya itu tubing lah, plumber semua tu. So kalau terlalu banyak tanah lah, pasir lah dan benda tu, kelama-lamanya dia akan jadikan plumber awak tersumbat. So kita tak nak benda itu berlaku. So that's why dapatkan outdoor filter ini. So basically outdoor filter ini dia boleh tapiskan semua itu mud lah, rust, soil dan sebagainya. Okay. Dan seterusnya, I nak introduce you guys apakah perbezaan antara in to out dan out to in. So basically ini in overview. So apa itu in to out? So dulu masa saya kecil tu, ini adalah benda yang apa kita guna dalam kitchen, dapur, dan ini adalah dalam bilik mandi. Itu biasa yang apa kita gunakan. So macam mana dia filter? Basically air kotor dia akan masuk dalam filter. That's why kita panggil in. Air masuk dulu baru keluar. Okay. So air masuk dekat dalam dulu, inside. Dan barulah air bersih keluar. Dan dia akan terus masuk. Okay. So inilah cara macam mana mereka nak filter. So that's why bila you nampak filter ini sudah jadi kuning, you kena terus tukar, beli baru. Tak boleh di-use sudah. Pasal you tiap-tiap kali kena tukar. Especially kalau rumah, tempat rumah, kawasan rumah sana, you punya kawasan punya air tu sangat-sangat kotor. Dan filter itu lagi cepat you kena tukar. Okay. Dan seterusnya, ini adalah in to out. So kalau untuk out to in macam mana? So basically untuk out to in, dia macam ini. Ini apa yang kita punya prime X3, prime X1 yang gunalah. So out to in dia macam ini. You juga bayangkan, ini adalah filter dia. So ini ada casing. So air kotor, dia akan masuk dekat luar, outside. Okay. Air kotor dekat luar. Then dia filter ini dia akan serap. Okay. Absorb. Dalam filter dia akan jadi air bersih. So yang kotor-kotoran akan singgah dekat 2 filter sahaja. So bila Andy pergi servis, Andy akan basuh dekat luaran. Okay. So for your information,
basically Andy yang akan buat servis lah. So sebelum ni saya ada sebelum ni kita tahu kita sudah tukar pergi HD yang akan buat servis punya kan. Okay, so sekarang kita sudah tukar balik Andy yang akan buat servis. Okay, Andy, natural doctor. Sila, make sure you guys update yourself ha. So sedikit specification untuk bagi you guys tahu. So basically Prime X3 ini dia lebih kurang sama dengan Prime X1. Baru saja saya nak jawab Sulu punya jawapan tu. Okay, Prime X3 ini dia lebih kurang sama dengan Prime X1. Cuma Prime X3 ini dia tinggi sikit. In terms of size kalau cakap size dia punya size lebih kurang sama dengan Prime X1. Cuma dia tinggi sikit. Okay, dia tinggi sikit. Dan seterusnya dia ada 3 kepala dekat atas. So dia ada function punya. Ada function punya. So yang lain sama dengan Prime X1. Cuma dia tinggi sikit dan Prime X3 dia ada 3 kepala. Okay, ada 4 function dekat sini. So mari kita tengok dari segi function untuk Prime X3 dia tu. Okay. So sungguh saya sudah jawab jawapan awak, soalan awak. So yang function baru ini nama kita panggil dia adalah Prime X Flush System. So yang sistem ini macam sangat canggih kan. Nanti saya akan jelaskan. So ini adalah Prime X Flush System. Sabar sabar. Nanti you akan tahu. Actually dia ada punya. Dia ada timer juga. So basically ini adalah dia punya kepala dekat atas lah. So customer dia ada 3 different saluran dan seterusnya dia ada 4 fungsi dekat sini. Okay, so dia ada 4 fungsi dekat sini. So customer just twist dan turn dia punya yang kepala tu dan mereka akan tukar itulah. So fungsi ada apa? Sabar. Saya tunjuk dulu. Dan mungkin you akan faham. So first thing first, you akan tengok mode dia ada 4. 1 hingga 4. Alright. So untuk filter, basically filter mode ini dia ada normal punya filter mode loh. Air masuk untuk filtration biasa punya. Okay. So ini biasa kita akan buka filter mode biasa. So ini ada mode kedua dan ketiga adalah set yang sama. Okay. So ini adalah salah satu fungsi yang Prime X3 ada. So kita ada backwash mode dengan fast wash mode. So dua mode ini adalah untuk buat apa? So bila kalau you perasan kenapa macam air macam sudah macam kecikan, then you perasan air macam tersumbat. Okay, then you boleh turn to backwash mode. Bila you rasa sudah ada tersumbat, then you pergi backwash mode dan you bagi dia backwash. Dan selepas lebih kurang 1 minit, then you tukar pergi fast wash. Okay, untuk rinse balik. Bagi dia rinse sahaja. Then you tukar backwash. So step ini you buat 2-3 kali macam itu. Okay, so mode ini untuk tersumbat. Power kan? So especially masa MCO ni tak tahu ada MCO lagi ke tak. Kita takut nanti air tersumbat, tak ada air guna. Macam mana? So Prime X3 auto flush masih ada lagi. Jangan risau. Cuma kita cadangkan yang backwash ini kan customer boleh buat sendiri at least like dalam 1 minggu 1 kali. Bagi dia punya air saluran lagi smooth lah. Alright. Dan seterusnya yang function ketiga itu bypass. Bypass ini adalah mode keempat. So bila kita nak guna bypass mode ini adalah bila you punya filter itu tersumbat. Okay, outdoor filter tersumbat. You sudah guna cara ini backwash dan fast wash ini sudah buat beberapa kali masih tersumbat macam mana? Bobian you kena cari you punya ND, kena call customer service. So masa itu macam mana? Tak ada air guna meh? Actually ada lagi. So customer dia boleh tukar pergi bypass punya mode dan selepas itu air itu akan terus bypass. So dia tak akan masuk filter. Nanti saya ada gambar untuk tunjuk. Jangan risau. Right. So seterusnya mari kita tengok satu demi satu. Ini adalah water flow diagram dia.
So water flow diagram supaya you guys akan jelas lah. So untuk biasa normal filter kan, normal filter air masuk, okay, dia akan masuk dalam you punya prime extract. So air kotor dekat luar, okay, ingatlah, ini adalah out to in punya. So that's why air dia akan masuk itu prime extract. So air kotor dekat luar dan filter akan absorb itu air bersih. So kotoran akan dekat luar. So yang warna biru itu you boleh nampak dia adalah macam air bersih. Nah, untuk filter so kotor dekat luar, air bersih masuk dan dia akan pergi outlet. Okay. Dan seterusnya backwash. So backwash macam mana? Backwash ini bila tersumbatkan, so air dia akan masuk terus pergi dalam filter. Okay, dia akan jadi macam in to out punya fungsi. So normal filter kita dia punya function macam out to in mah. So backwash dia akan terbalik in to out. Dia punya cara macam tu. So air akan masuk dalam filter. Dan dia akan basuh dalam filter, dia akan pushkan itu kotoran yang singgah dekat filter surface tu, dia akan pushkan keluar dan air itu akan terus keluar dekat bahagian drain. Okay, dekat bahagian drain. Dan selepas itu, backwash dengan fast wash dia adalah sekali punya. Dia adalah step yang sama sekali. Kena buat sekali punya. So selepas you buat backwash, then you kena buat fast wash. So fast wash ini kan, dia buat terbalik lagi. Dia akan tukar jadi out to in pula. Okay, macam mana? So sebab you punya backwash kan, dia sudah pushkan yang kotoran dia sudah keluar masuk, kotoran dia akan float around dekat sini sudah. Okay, dan selepas you tukar pergi fast wash, then dia akan jadi macam lebih kurang sama macam filter, tapi dia punya air keluar dari drain. Okay, terus pergi drain out sana. Tak masuk rumah, dia terus pergi drain out. So, dua step ini adalah untuk yang sama punya. Kalau tersumbat, then you boleh guna cara macam ini. Okay? Dan selepas itu, bypass. So, you sudah buat banyak kali, masih sumbat macam mana? Then, you tukar bypass, dan air itu dia akan dari luar terus masuk pergi rumah loh. So, mereka tak akan lalu dekat tempat sini sudah. Okay, mereka tak akan lalu. So yang biasa drain, basically auto flushing lah. So basically auto flush punya dia akan terus. So yang ni biasa dia macam prime X1. So Raja tanya air untuk backwash dan fast wash masuk dari mana? Inlet juga, betul. Semua air tentu masuk dari inlet. Dia tak akan masuk dari tempat lain punya. Alright, tentu akan masuk dari inlet sahaja. Okay. Adakah saya terlalu cepat? Semua boleh ikut tak? Saya punya adakah saya terlalu cepat ke ataupun semua boleh ikut? Saya buka kamera saya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh angguk kepala. Okey. So saya teruskan. So seterusnya ini adalah step by step. So backwash process macam mana? So bila you mengalami tersumbat, keadaan tersumbat. So you just perlu twist itu function pergi backwash mode. Okay? Sebab dia biasanya dia akan dekat dalam filter punya mode lah. So you tak nak pergi filter. So you tukar, then you terus tolak pergi backwash punya mode. Dan selepas itu you bagi dia automatically buat lah. You just pusing sahaja. Dan dia akan start buat backwash. Okay. Dan buat. Dan selepas itu. Dan selepas lebih kurang 1 minit macam tu. Dan you tukar pergi fast wash. Dan dia wash. Dan selepas itu you tukar balik backwash. You buat lebih kurang 1 minit macam tu. Dan fast wash 1 minit macam tu. Dan you ulang sekali lagi lebih kurang 2 hingga 3 minit macam tu. Dan sudah siap, dan you tukar pergi ke filter mode pula. Dan you boleh guna sebagai secara biasa loh. Sekejap. Ini maksud yang ada 2 bahagian drain water lah macam tu. Betul tu. Satu atas yang untuk backwash dan fast wash. Satu bawah yang untuk auto flush tu. Okay.
atas dan bawah. Step 2 terlepas. Oh, step 2 terlepas. Sorry. Step 2 dekat sini. Lai, sini step 2. Brian, you nak saya ulang dari bahagian mana? Step 2 ke? Step 1 ke? Okay, so sini step 2. So basically, semua jelas step 1 kan? Bila tersumbat, you pusing pergi backwash, bagi dia flow lebih kurang 3 to 5 minit. Just basically bagi dia flow lah, dia akan, air kotor akan pergi dekat atas. Okay, flow. Dan selepas itu, then you tukar pergi fast wash. Okay, so bagi dia cuci, flow. Sama juga, dia punya air akan keluar dari atas. So ini basically you buat manual punya lah. Bila you buat manual, air akan keluar dari atas. Kalau dia bagi dia auto, dia akan turun ke bawah. Simple as that. Alright, so fast wash, dia air kotor akan keluar atas. So you just ulangkan step 1 dan 2 lebih kurang 2-3 kali. So bila you nampak air macam sudah macam dia punya flow macam okay, dan air nampak macam bersih, then okay. Dan selepas itu step 3, you pergi filter mode. Okay, you tukar pergi filter mode, then you boleh guna seperti biasalah. Alright, boleh 1, 2, 3 step ni. Kalau okay, sila tekan okay dalam chat. Okay, bagus. So seterusnya, bypass function. So function ini adalah new features lah, new features untuk. So Ken, atas backwash flush secara manual, bawah ialah auto flush out. That's right, Ken. Very smart boy. So atas secara manual punya backwash dengan fast wash, dia akan keluar secara atas lah. Outlet ini terus masuk pergi rumah awak. Inlet adalah tempat air dekat dari luaran minyak. Okay, air luar masuk inlet, then setelah filter dia akan pergi outlet dan masuk dalam rumah. So bila you nak buat back secara manual punya backwash dan fast wash, selepas you buat air itu inlet masuk dan air dia akan keluar dari atas drain punya. Okay, dia akan drain out dari atas, tak masuk outlet. So auto flush, inlet masuk, dia akan terus drain dari bawah. Okay, macam tu. I don't think so. I tak rasa boleh lah. Tapi good question. Thank you for your question. Kepala Pram X3 ini boleh pasang kat Pram X1 tak? Kalau secara logik saya tak boleh lah. Okay, tapi good question. Saya akan masuk dalam FAQ pula. Okay. Mana tahu ada customer yang akan tanya tu kan. Thank you for your question. Biar saya catatkan. Selepas itu nanti saya bagi tahu. Saya akan letak dalam slide lah FAQ punya slide tu. Dan selepas itu you boleh refer balik. So seterusnya, semua jelas kan yang fungsi-fungsi semua ni? Masa on backwash air memang tak masuk dalam rumah? Tak. Sebab you sudah block you punya water source mah. Unless you ada water source yang lain lah. Okay. Ada soalan lagi sebelum saya proceed? No problem, Yasmin. Semua clear? Boleh ya? Jelas ya? So saya teruskan? Okay, saya teruskan. So, seterusnya SOP untuk installation. So, yang ni you guys kena take note. So, basically, minimum PSI, you kena pastikan minimum PSI adalah 20 PSI. Minimum. Maximum adalah 60 PSI. So, let's say kalau tempat kawasan itu dia punya air tekanan sudah lebih 60 PSI macam mana? Then, mereka kena tambah pressure reducer. So kalau you pergi online check kan, pressure reducer dia lebih kurang RM400 macam tu. So itu adalah bear by customer. Okay, bear by customer. Unless yang kalau yang piping tubing tu dia macam beberapa ringgit saja, as long as tak lebih daripada RM10, then yes, kuku akan bearkan.
Otherwise kalau lebih RM10 yang addition installation tu, then customer kena pay lah. Mungkin pressure reducer tu dia, kalau pressure reducer itu dalam RM10 then okay lah. Kalau lebih daripada RM10, then customer kena pay saja. So you kena bagi tahu customer tu. Dan selepas itu 10 meter, distance from meter, okay, jarak okay, dari meter tu kena pastikan dia adalah 10 meter two way. Okay. Tak sekiranya dalam residence ke ataupun commercial. So installation range dia adalah 5 meter. Manual flushing 1 minit backwash, 1 minit fast wash, dan selepas itu you repeat 3 kali. Okay. Dan auto timer 1 hari 3 kali lah. So I think this one sama dengan Prime X1. Okay. So seperti yang saya sebut tadi, kalau lebih daripada 60 PSI kena tambah pressure reducer sebab takut nanti dia akan pressure itu terlalu tinggi dan itu Prime X3 akan pecah. Sekejap. Wan ada hantar panjang message. Hopefully boleh buat tulang satu kepala sistem baru untuk ganti Prime X1. At least boleh bypass semua tidak. So kurang komplain. Oh, okay. Okay, boleh take note, noted. Tapi kalau logik saya, ikut logik saya tak boleh lah. I tak rasa dia boleh terus tukar sebab dia punya sistem macam tak sama. Okay, pressure reducer kena bayar berapa? Ikut customer loh. Yang kalau saya tengok online tu ada 300 lebih punya lah. Tapi yang tu customer kena bayar sendiri. Okay. Thank you Eugene. By the way, kalau you ada technical punya soalan kan, you boleh tanya. So kita ada trainer Eugene, dia adalah technical trainer. So kalau you ada technical punya soalan, you boleh tanya juga. So Eugene akan tolong jawabkan. Okay, thank you NCM F4. So why daily 3 times auto flush and 1 time how many minutes? Okay, so basically 1 time 1 minute and 8 hour 1 kali. So total 24 jam is 3 kali. Booster yang mahal. Reducer RM30. Okay, yang harga itu saya tengok yang paling mahal saya tengok dari internet punya lah. Okay, saya ada tengok harga dia. So itu terpulang customer dia sama ada dia nak add in itu pressure reducer ke tak lah. Okay, dan seterusnya kalau Andy yang kalau tempat itu kan Andy yang akan tengok tempat yang mana sesuai untuk installation punya. Okay. Kalau tidak, customer kena bear cost yang buat preparing necessity. Right. Dan selepas itu, addition installation yang harga itu accessories tu, yang kalau lebih daripada RM10, customer kena bear. Kalau benda accessory itu adalah kurang daripada RM10, dan kuku akan tolong bearkan. Okay. So delivery without installation is not allowed. And then kalau ada apa-apa guideline as outline, you boleh refer dekat product user manual. So flat ataupun apartment punya installation kena buat beside water meter. But at the end of the day, untuk flat dan apartment tu, you kena check you kena dapatkan permission dari management dulu. Alright, kena dapatkan management punya permission Tanya mereka sebelum Andy pergi pasang. Di mana you boleh pasang itu Prime X3. Okay. So, selepas itu untuk servis. So, basically servis dia punya servis akan diservis oleh Andy lah. So, bila Andy masuk, dia akan check 6 tempat. So, dekat sini you boleh tengok. So, sini 6 tempat yang mereka akan tengok. Water source, product cleanliness, auto timer, leakage test, product surface, dan product performance. So dekat sini boleh nampak. So bila Andy masukkan, mereka akan tengok sama ada water source itu dia ada leakage tak. Dan bukan itu sahaja, mereka akan tutup water source dan mereka akan start untuk flushkan Prime X3 untuk remove all the trace of water. Dan mereka akan lapkan, pastikan produk itu nampak bersih.
then mereka akan check auto timer itu. Kalau bateri itu sudah kurang, then mereka akan tukar. Dan leakage test, pastikan semua point-point yang air saluran tu dia adalah dalam kondisi yang bagus. Dan mereka akan lap produk dan last but not least dan check performance product performance itu. Okay. So seterusnya, USP untuk Prime X3. Yes, betul, NCO Sky. Service also every 6 months, correct. Prime X1 and Prime X3 same, sama juga. Service by ND every 6 months once. So 7 features of using Prime X3. So basically, same like Prime X1. Okay, actually lebih kurang sama sahaja. So kita ada auto flushing law. Kita guna food grade SS 304 punya stainless steel filter vessels. So design dia sleek design. Okay, tapi basically dia punya design sama macam Prime X1. Lebih kurang. So you boleh bayangkan dengan baiklah. So re-engine PVDF membranes and then non-electrical product, meaning to say tak payah electricity. Memang dia akan jalan sendiri punya. So service 6 months dan kita yang tadi saya introduce you guys, Prime X flush system. Alright. So sudah sampai FAQ dah. Okay. So kalau you ada soalan lagi, then sabar sampai saya habiskan FAQ ini ya. So soalan pertama, so how frequent yang produk ini perlu di-service dan apakah proses dia? So basically Andy akan buat servis ini setiap 6 bulan. So working pressure untuk Prime X3 adalah dari 20 PSI hingga 60 PSI. Right? Dan boleh tak Prime X3 ini di-install dalam rumah yang gunakan underground ataupun well water? Okay, tak boleh. So Prime X3 cuma boleh install untuk housing yang menggunakan government water source sahaja. So boleh tak Prime X3 install dekat water tank tak untuk landed property? Boleh tak Prime X3 itu filter air dalam water tank itu? So tak boleh. Okay, tidak boleh. So Prime X3 itu cuma boleh install directly main from the government. Seterusnya, macam mana auto timer itu, how does it work? Okay, apakah proses untuk automatic flushing system tu? So auto timer itu dia akan kerja dia akan laku based on the operational flushing time. Okay, so Andy dia akan preset itu item lah. Dan air itu dia akan force down, okay, mengikuti yang gravity itu, dia akan force down, dia akan basuh dan cuci filter punya outer layer. Untuk bagi itu kotoran akan drain out dari produk tu. Dan seterusnya, kenapa kita perlu backwash? So basically, yang backwash itu cuma nak pastikan yang contaminants dalam filter dalam sistem kita akan flush away dengan lagi baik. So dia boleh mengelakkan chances of clogging, tersumbat. Okay. So bila kita perlu buat manual flush, manual backwash. So kita akan cadangkan jika boleh buat manual backwash 1 minggu sekali. Right. So macam mana kita buat manual backwash tu? So tadi saya ada tunjuklah ataupun ajarlah. So basically dari filter mode tu kan, you tukar pergi backwash position, bagi dia flow lebih kurang 1 minit. Dan selepas 1 minit, then you tukar pergi fast wash, bagi dia flow lagi 1 minit. Dan selepas itu, then you buat repeat lebih kurang 2-3 kali. Okay. Dan selepas itu, you sudah siap dan you tukar pergi filter mode. Dan akan siap untuk manual backwash. Dan selepas itu, apa itu bypass? So basically, bypass position ini dia cuma guna bila you mengalami isu seperti tersumbat ataupun leakage. Okay? Bila you sudah buat backwash dan fast wash sudah banyak kali, tapi dia masih sumbat, dan you tukar pergi bypass.
Okay. Then contact customer service untuk assistance lah. Seterusnya, apakah warranty period untuk Prime X3 dan apakah area coverage untuk Prime X3? So basically itu terpulang you punya types of purchase, sama ada you guna outright ke ataupun rental. So untuk outright 1 tahun extend based on promotion. So basically they ikut package awak lah. So kalau you tanya saya, oh so package itu macam mana ataupun harga Prime X3 ini berapa? Sila refer kepada memo sebab I pun tunggu memo pula. So boleh tak Prime X1 saya upgrade pergi Prime X3 tak? Okay, sila ikut memo juga. Okay, kalau you nak tanya pasal harga, tanya pasal promotion, sila tunggu memo. Sebab saya pun tak tahu lagi. Right? So, adakah water pressure itu selepas you install, selepas filtration itu, adakah dia akan kurang tak? Okay, kalau kurang, then kurang berapa persen? So, basically, yes. So, selepas after filtration kan, air tekanan itu akan kurang. Okay, so masa selepas filtration tu, air tekanan itu mungkin akan kurang, lebih kurang 5% macam itu. Tapi dia tak akan kurang lebih daripada itulah. Lebih kurang dia akan reduce about 5% macam itu. Dan selepas itu, kalau ada extra cost untuk installation, siapa akan tanggungkan? Customer ataupun company. So basically, Kuku akan cover yang untuk seluruh cost, whole cost of installation kalau item itu adalah kurang daripada RM10 dan Kuku akan tanggung. Kalau item itu lebih daripada RM10 dan yes, customer kena tanggung. So boleh tak produk itu install dekat tempat yang tak cukup operational pressure tak? Mean you say minimum 20 PSI tapi tak cukup PSI tu. So jawapan dia adalah tak boleh. So minimum working pressure is 20 PSI. So sila customer kena pastikan tekanan itu adalah tinggi daripada 20 PSI. So di manakah boleh Prime X3 itu install? Meter area ataupun wall area. So basically Prime X3 perlu install dekat compound of the house 10 meter two-way piping. So, adakah kita perlu installkan additional bypass valve ke tak? So, tak perlu. Okay, tak payah install bypass punya valve. Okay, sebab kita sudah ada bypass punya fungsi. So, tak perlu install bypass valve lagi. So, sekarang since saya boleh buat manual backwash kan, boleh tak Prime X3 install dekat flat ataupun apartment tanpa drain outlet? So actually tak payah. Tetapi customer perlu bincang dengan management sebelum ND buat installation untuk cari tempat yang sesuai. Anyhow, still kena check dengan management untuk flat ataupun apartment. Okay, dapatkan permission, tanya di mana mereka boleh install dan itu piping macam mana boleh buat. So, berapa unit boleh saya install dekat dalam unit saya? Ada limit tak? So basically tak ada limitation lah. Tetapi kalau you nak spesifik lagi, you boleh tengok you punya water bill. Okay. Kalau you punya water bill lebih daripada RM350, then kita cadangkan untuk installkan 2 Prime X3 lah. So seterusnya, apakah accessories yang perlu customer untuk bayar extra? Okay. So terpulang itu tempat yang customer nak install dan terpulang itu water pressure juga. So let's say yang extra punya accessories itu kan lebih daripada RM10. Contoh, pressure reducer RM30. Let's say lah, paling murah RM30. Then customer perlu bayar. Tapi kalau yang itu piping yang untuk nak bagi dia itu panjang tu, yang itu pipe, sebab satu pipe lebih kurang RM3 macam tu. Then company akan tanggungkan. So itu sahaja. Okay. I tahu banyak soalan tanya dekat sini. Biar saya tengok. Let's see. Wow, banyak.
Eugene, do you manage to answer all the question? No. Okay, sekejap. Dari mana? Sekejap sebentar, sabar biar saya scroll balik Alamak, I don't know. Eugene, I don't know what you answered. Which one you answered already or not? Wait. I think this one answer already. Propose and leave out massa insert roughly 30. This prime extreme same material. Okay, you should answer already. Answer already. Answer already. Okay, answer already. Boleh filter untuk swimming pool tak? Eugene, as a technical trainer's perspective, can customer install in the swimming pool? I think can also, right? Right. This one is for government water. So, what do you mean by you want to filter? Means you want the water from the swimming pool masuk ke dalam filter Primex1 dan masuk balik swimming pool. Kalau yang itu kan is a no-no lah, alright? Sebab untuk swimming pool dia ada specialized filter for swimming pool, okay? They got like because for swimming pool right, if they not enough pressure to go into our water purifier, our water filter. So kalau nak swimming pool kan, dia sepatutnya ada orang yang jual lah specialized for swimming pool where it comes integrated with a pump. So it will suck the water from the swimming pool. Okay? Okay. So what? Let's say if kalau dalam rumah punya like saya ada buat sendiri punya swimming pool. No, so because not enough pressure to push the water through the Primex tree also. Yes. Okay. You need those like specialized for swimming pool. They will call it swimming pool filter. Okay. They will have a pump to pull the water from the swimming pool into the filter to clean it out. Okay, okay. All right. Thank you, Trainer Eugene, for answering. So Muhammad Hizir, hopefully harapnya dia Trainer Eugene dapat jawab soalan tu lah. Okay, good. Okay, tidak. Kita answer satu-satu. Banyaknya soalan. Okay, for horizontal kan, alright. Kalau horizontal sepatutnya tak boleh lah sebab if you think about it, okay, itu Prime X1 dengan Prime X3 kan, masa dia buat auto flushing, dia perlukan itu pressure dan juga gravity untuk tarik semua barang keluar juga. Kalau yang horizontal, of course banyak barang yang susah nak keluar lah, angkat tersangkut dalam. So it's best to put vertical lah. Okay. Flush X system replace or repair cost. Okay, kalau dia rosak, if customer got buy NCSP, then covered by NCSP lah. Okay. Prime X kalau Prime X1 customer change to okay. The top cover can Prime X1 customer change the top cover kan to Prime X3 system. Ini for now is a no lah. Sekarang belum lagi. Maybe in the future kita tak tahu lagi lah. Just have to stay tuned lah. Alright. How long time warranty for ikut NCSP dengan rental? Follow maksudnya entire machine follow your NCSP and also your depending lah kalau you ambil rental, follow lah your rental plan lah. If low water usage can change auto flushing daily 3 times to 1 time. Okay, in that one, customer have to discuss with ND, but we suggest 3 times because it's more efficient. It's more efficient lah. Alright, because if you do like 1 time, you need to wait 3 minutes, waste more water lah. Alright, and all the dirt might clog up easier. Can install for shop lot, restaurant, factory, importer? Boleh, pasang 2 je lah. Put 2 lah. Means they have to put 2 POE ya. Okay. Will Andy take out inner filter to hand wash during? Yes, betul. Macam Prime X1, they will take it out and then they wash it, then they put it pasang balik ya. Bukan macam dulu lagi, bukan macam dulu yang pump itu POE masuk, itu cleanser masuk, tak ada lagi lah. Kita sekarang keluarkan dan basuh. Okay, the difference in height is for, yeah, pretty much yes. But sebab dia ada multi-port valve ke atas, so dia lebih tinggi lagi. Alright, but overall the body is the same lah. Okay.
If bukan HD lagi, sekarang ialah ND tak, dia akan buka dan basuh. Dia akan buka dan basuh sekarang. Kalau timer rosak, air flushing non-stop, few hours, macam mana settle? Ini kena panggil ND. ND akan datang buat ICS lah. Dia akan buat ICS dan repair kan. Okay, sebab biasanya Jetam, what happen is the most probably the water pressure is too strong atau ada batu-batu kan, sebab masa dia buat flushing kan, might be the stone is too tiny that drop into the mechanism. So when the mechanism is close, right, it locks up. So it does not close. So the water dia tak boleh tutup lah. Ataupun pressure terlalu kuat, itu timer tak dapat stop the water pressure. Yes, of course, kita akan measure sebelum dan selepas. We will make sure the water pressure does not drop. So sebelum pasang, kita akan measure. Okay, so we will know if the pressure is less than 20 or more than 60. Kalau tak boleh pasang mah. So kita akan measure, lepas dah pasang, kita akan measure sekali lagi. To make sure the water is in a very acceptable range lah. Jangan macam you original 20 PSI, lepas you pasang, tiba-tiba water drop 5 PSI. Something wrong lah, okay? So kita akan check juga. So nothing to worry lah. How long is the filter lifetime? Yes, betul, 3 years. Okay, 36 months ya. Okay, apa lagi? Yes, alright. Micro is 0.05. Kenapa? Sebab we found out that, sebab as you all know kan, Prime X1 senang clogged up sebab size dia sangat kecil. Okay, so from UPM, we found out that we can actually increase the size a little bit for Malaysian water. Sebab kita pun tahulah Malaysian water, you know, sometimes sangat kotor kan, right? So yes, alright. How much NCSP package? NCSP package is about roughly same price as Prime X1, is about roughly 480 ringgit. 480 ringgit lah, roughly there lah. Okay. Boleh pakai auto booster. Okay, Raja, yes. Customer kena beli outdoor booster ya. Okay, dia kena beli sendiri lah. But then you have to make sure that kalau dia beli outdoor booster, please consult with the plumber lah. Jangan pasang sekali sendiri pasang. Sebab nanti kan kena, kalau dia pasang sendiri, kena government charge, we don't care mana, because this is not our product, okay? So you have to make sure customer consult first. Okay, filter ditukar berapa lama? Depends. Okay, for example, kalau dia beli under rental, dia akan tukar setiap after 36 months, which is on the 37 month, dia akan tukar. Kalau dia beli NCSP package, dia setiap tahun akan tukar sekali. 12 months once lah dia akan tukar kalau dia ada beli NCSP package ya. Okay, kalau rental, dia beli rental every 37 month dia tukar sekali. Kalau rental habis, customer beli NCSP lah. So kita akan ikut NCSP every year. Okay. Ada soalan lagi? Multi-port under warranty, dia warranty is together with Prime X3, together. Alright, so apa-apa berlaku, dia ikut. NCSP is about 480, roughly there. Yes, same is pretty much same with X1 lah. Tak tukar lah ada NCSP. Okay, ada apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan yang kita misal punya tak? Sabar slide nanti saya akan sharekan, nanti saya akan ubah add in sikit FAQ dan saya akan kongsikan kepada NCM. So NCM nanti akan share bagi you guys lah. Okay, J-Tab, very good question. Kalau timer rosak, air flushing non-stop. Yes, you buka bypass, jangan bagi air masuk ke filter, then you have to call MD to do ICS. They will come and check for you lah. Most probably fastest also the next day lah. Okay, but you just ask the customer to put into bypass function first temporarily ya. Yes, betul. Prime X1 will be replacing Prime X3 will be replacing Prime X1. So soon Prime X1 will of course be discontinued lah. Alright. Okay, jika tahun kedua nak pindah rumah Prime itu charge berapa? The charging for relocation we will have to check with you with our ND planning side lah. Okay, berapa mereka akan charge for relocation ya.
Launching most probably next month, which is September lah, which is coming soon lah. Alright, hopefully September kita akan launch lah. Okay, so you just have to wait for the news, yeah. Yes, betul, Brian. You're right. They will take out and wash. Yes. Now, Richard. Okay, Richard. Now the timer comes with Prime X3. Yeah? Last time Prime X1 don't have, right? It's like depends on the promotion. If no promotion, then you don't get the timer, or customer have to buy about roughly 100 ringgit. But now the timer comes one package with Prime X3, so it will auto put on there lah. Okay. Okay, good question. Also, I have to check with Andy planning on that. How much would they charge? Yeah, if were to spoil lah, hopefully no lah. Okay, we say choy lah. Okay, don't tamau rosak. Okay, we also don't count money ma. So I will check for you on that. Yeah. Yes. Okay. Prime X1 bypass function is a little bit different because the MD would actually put a bypass valve outside of the filter, which is beside the filter lah. Okay, so it's pretty much the same function lah. Okay, but now we integrate it into Prime X3. Yes, Nick. Yes. Every time they renewed, of course, we will replace the filter every 1 year lah. Follow your NCSP, yeah. For Mandarin training, you asked Mandarin training got on Wednesday. Hari Rabu kita akan ada training untuk NE pula lah, 2 sesi. Nanti saya akan hantar tu invitation link bagi dekat NCM group. So stay tune. Kalau you nak, you boleh join lah NE punya sesi. Dia akan ada 2 bahasa dengan Mandarin. Okay, how about Prime X1 currently on call log? Okay, Abu, that one kita kena tengok if like company would let them change or not. Okay, you have to discuss with customer and company on that, yeah. Okay, if possible, you discuss with sales planning on that. Okay, or you can discuss with your NCM all. Okay, if possible, yeah. Okay, material, the outer material is plastic, yes, but the interior material we don't dare to open up lah, because we scared later we open up cannot fix back. Okay, so I really haven't go and buka habis lah, sebab I do not have the proper tools. Okay, no more pour powder, no more pure powder. No. Now hand wash. Okay, we still have the POE cleanser, we still have the powder, but now they'll open up the filter and they will dip the whole thing. Okay, they will soak the filter inside the cleanser, then they will wash it with hand and will only clean it out with clean water. So it's much cleaner lah. Kalau Andy nak ambil filter untuk cuci ada stopper, of course. Confirm lah kena ada stopper. Kalau tak, buka habis lah Andy tu, kesian tau. Habis the water. Okay, of course there will be a valve to shut off your water lah. Like for example, you know, before you go in your house, lepas meter ada satu, confirm ada satu itu lock kan, to stop the water mah kan. So you just close that one lah. We call it the main what do you call that one? The main pipe. They got one, what do you call that, Thomas? Which one are you referring to? Pin to close the water or open the water. What you call that one? The water source. The water source. Yes. Like how to say stopper lah, kita panggil stopper lah. Okay, stopper lah. Lock it and then you can open it on sama lah. Okay. Alright. Customer saya punya rumah tak ada stop water sampai habis cuci. No way mah. Sepatutnya Andy akan pergi tutup itu air lah, and the main pipe there lah, to make sure tak ada air masuk. Kalau tak, itu Andy mau buka pun habis basah baju. Kesian oh. Okay. Yes, banyak orang stop cock. Okay lah, stop cock correct. Can lah. Stop cock. Okay, interesting. Okay, any question? Ada apa soalan yang belum cover tak? Eugene, you got cover the difference between PVDF? Oh no, not yet.
Thomas, you want to explain? Oh, you are okay. So basically PVDF version 2.0 dengan version 2.1 actually the differences is just that for Prime X1 kan itu PVDF dia punya micron is like 0.01 sahaja. Tapi tadi earlier on kita Mr. Eugene sudah explain lah. So after sebab easy to plot mah, sebab itu host terlalu kecil. So PVDF version 2.0 ini dia punya micron boleh terima yang besar sikit, tak senang untuk plot. So dia sudah tukar re-engineered pergi micron 0.05 macam tu. And then Kairu kah? Tak nampak? Oh, Kairu. Ya. Yeah, micron. Okay, so ada apa soalan lagi tak? Ada apa soalan yang kita miss out ke ataupun nak clarification ke? Water quality after filter same between X1 and X3. Okay, water quality after filter same between X1 and X3 actually almost the same lah. Just that for X1 because both of their function tu mereka akan tapiskan sand, soil, rust dan sebagainya. Alright, sabar ya. Emily, micron berapa? So you are referring to what? But Sabaria, if you're referring to pH level, yeah, that one we cannot control. pH level is an uncontrollable factor, so we cannot justify the pH level, but definitely can filter lah. Okay, so prime X3 micron 0.05, right, Emily? Harga bulanan sama dengan X1. Okay, all the harga sila refer to memo ya. Okay, Henry question. Micron and water minimum pressure actually is not the same thing. Okay, pressure we are talking about the water pressure. How to explain? Eugene, how to explain this water pressure to them? Eugene, are you here? Oh yes, okay. For water pressure is by government lah. Okay, no matter the micron size lah. Okay, micron size because pressure ialah you tahu pressure is the micron is the size where the water particle can go in only lah. Alright. For the pressure is pretty much your water pressure at home lah. Kalau macam for example kalau buka air, water pressure biasanya lah rumah lah. Okay, very normal is minimum also 20 to 30 psi. Alright, if your water is 5 to 10 psi, then the water how small is like, you know when you open the but a little bit you see the thing like very tiny drop. That one is 5 psi, very small. Okay, so biasanya rumah pun 20-30 lah. Why we need so high psi? Because the water need to push through. Because kita tak ada pump, we don't use a pump. Ours is non-electrical product. So dia perlukan water pressure untuk tolong tolak itu air masuk ke dalam filter itu. Alright. If water pressure, how customer going to do it from X3 SOP? Nothing lah, nothing. Yeah, tak apa. It's okay, just let it be. Because it does not use any electricity, so you just let it be. Okay, if the water resume back from government, the water will auto flow into the filter. Yeah, because it comes from the government source. Alright, so nothing much. You don't need to do anything, just let it be. Okay. What do you mean? How to fix if prime X3 stopper keep tripping? What do you mean? X3 stopper? What do you mean by X3? Prime X1 got stopper. At where? The stopper? Can I know where's the stopper? Prime X1 got stopper. On or off water pass through. Means the valve. You mean the valve, is it? You mean those plastic valve, right? The ball valve. We call it the ball valve, is it? Ball valve. Oh wait, let me give you that function. Sorry.
Okay, can. Yeah. You can turn on your mic and ask already. Yeah. I mean, yeah, good. Afternoon, Eugene and Thomas. Yeah, yes. Okay, the stopper mean we Prime X1 structure. We got bypass. We got the on off to let the water in, or let the on off let the water out to room, or bypass. That's the switch on off, right? Okay, means the correct the bypass, not the bypass, the valve lah, the The WAF, yeah, the WAF. Yes, okay. Last time we're using plastic for Prime X1, right? Correct. So for now, Prime X3, they will actually change it to a metal type. I see. So it will be fixed for Prime X3. So Prime X1, is it any solution, or maybe they find out? Prime X1, I'm not very sure if they're gonna change it or not, because the Prime X1, they're gonna slowly, when Prime X3 launch, they will slowly discontinue Prime X1 lah. I see. Yeah, we will all change to Prime X3 soon. Yeah, So I see. hopefully everything, we will wait for company lah to announce. You mean change to Prime X3 soon is because of the new user for purchasing, all right? Again. You mean Prime X1 to Prime X3 is just for the new purchaser or new customer? You'll be get the Prime X3, but how about the existing customer? I mean, This one we also still waiting for company announcement lah, what they would do lah. Okay. We also do not know the news yet. We will have to wait for the company to announce it to us also. Yeah. The customer concern, although the dripping is just a little volume of water, tick, but it's not, I mean, not so nice. You can ask them to call and make ICS also lah, to come and check also. So that is leaking, then Andy would have to change it. Thank you, Eugene. No problem. Okay, Thomas, you can take back. Okay. Done now. Okay. Probably you guys still have some question belum fikir lagi. Tapi kalau ada apa-apa soalan kan, you guys boleh compilekan semua soalan bagi NCN, dan NCN boleh hantar dekat TND lah.